sobrang haggard. Sobrang pangit. Ayan na! Meron akong large neto, guys. Sa cart natin, bilisan nyo na. I-check out nyo na to. Ano lang yan? 5 lang yan. 5 lang po itong large, ha? 5 lang yung large. Ayan, 3 na lang. 3 na lang yung large. Sa mga large na ate natin dyan, bilisan nyo na, ate. Dito din ako pagkakas. Last 3 for black na large. Last 3 for black na large. Girls, last 3 na lang sa large nito. Bilisan nyo na. Okay guys, ano ba yung gusto nyo ipasukat sa akin? Baby pink gray or white? Baby pink gray or white? Bilisan ninyo. I-comment nyo na. I-comment nyo na now. Ayun, may nagsabi baby pink. Sige, B. Pagbibigyan natin yung mga baby pink dyan, ha? B, sobrang konti na lang talaga ng baby pink, B. Walang magko-comment, ha? Ayan, eto baby pink. Guys, mag-i-end na ba ako ng sale? Comment ng wait if may check out. Okay? Kainis.